बहाना कोई भी हो, दुनियादारी का बहाना हो या किसी की जात का बहाना हो, किसी तनाजे का बहाना हो या किसी मसले का बहाना हो। एक दूसरा क्या कहा गया कि अल्लाह इज ऑल हेयर ऑल नोअर। ये कोई मत समझे कि जो बहाने बाजी और हीला साजी करेगा खुदा का नाम इस्तेमाल करके अल्लाह ताला को पता नहीं लगेगा। वो शरक से भी ज्यादा नजदीक है, इसलिए सुनते भी सारा है और जानते भी सारा है। ये गुमान नहीं रखना चाहिए दिल में किसी को। और फिर यह है कि उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं पूछेंगे जिन्होंने बगैर इस नियत के कि कोई फ्रॉड करना है, कोई धोखाधड़ी करनी है, किसी को चीट करना है, किसी को डिसीव करना है, किसी का हक मारना है, किसी का हक खा जाना है, कहीं किसी की डंडी मार के हैसियत को नीचे करना है और किसी की खुशामद करके हैसियत को ऊपर करना है। जो अनइंटेंशनली बगैर इरादे के कभी कसम खाएगा और कसम पे खड़ा नहीं रह सकेगा, उसकी पुरसिश नहीं होगी। देखिए, जब मैं कहता हूं कि ये दीन फितरत है तो मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। जब ये मैं कहता हूं कि ये चलता फिरता है तो ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। जब ये मैं कहता हूं कि इट इज अ लाइव बुक तो ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। जब ये मैं कहता हूं कि ये मेरे और आपके लिए है तो ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। और इसी लम्हे मैं हर लेक्चर में जो बात अर्ज करता हूं वो भी आपसे अर्ज करूं कि जो मैं कह रहा हूं, कुरान की जुबान बोल रहा हूं, इसको जानने के लिए कुरान को खोलना जरूरी है। मेरी आपसे दरखास्त है, एक पारा पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, एक लाइन पढ़ें। आप जरूर तर्जुमे के साथ कुरान हकीम को रोजाना खोलने की कोशिश करें। ये सारे राज मुझ समेत सब पे खुल सकते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट ही विल कॉल यू टू अकाउंट फॉर व्हाट दैट विच यू योर हार्ट्स हैव अर्न्ड। लेकिन अगर दिलों के अंदर कोई नीयत और थी और बज़ाहिर किसी और तरफ कसम खाई गई, दिल के अंदर वसवसा और था, गुमान और था, कसम खाते वक्त नीयत और इरादा और नजर दूसरी तरफ थी, किसी माली मनफियत पे थी, ऐसे लोगों को कसम का जवाब अल्लाह के हुजूर जरूर देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। गॉड विल कॉल यू टू अकाउंट फॉर सच ओथ्स। जो इस तरह की कस्में खाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका एहतसाब करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहतसाब जाहिर है ये दुनियादारी वाला एहतसाब नहीं है, जहां सिफारिश भी चल सकती है, जहां पहिया भी लग सकता है, जहां रिश्वत भी लग सकती है, जहां पे असर और रसूख भी किसी का काम आ सकता है। ये वो एहतसाब है जहां बाप, मां, बहन, भाई, बच्चा, रहनुमा कोई आपके काम नहीं आ सकता। वहां सिर्फ एक चीज काम आ सकती है, नेक नियति और सीधा अमल। ये उस अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं जो डे ऑफ जजमेंट की अकाउंटेबिलिटी, जहां वापसी का रास्ता कोई नहीं है, जहां जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां पैरोल कोई नहीं होता, सजा सस्पेंड कोई नहीं होती, बाहर कोई नहीं आता। वो सजा हरफे आखिर, दमे आखरीन तक, और दमे आखरीन का कोई किसी को इल्म नहीं है कितना लंबा होगा, उस तक वो सजा रहेगी। एंड अल्लाह इज ऑफन फॉरगिविंग एंड मोस्ट फॉरबेरिंग। कुरान हकीम की खूबसूरती यह है कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजीर की बात की है, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब की बात की है, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सख्ती और जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, वहां हर सूरत में ये आपको स्कीम ऑफ टॉकिंग टू द पीपल, टॉकिंग टू द ह्यूमैनिटी, ये आपको जरूर नजर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ ये भी इरशाद फरमा दिया, मैं तो बख्श देने वाला भी हूं, मैं तो माफ करने वाला भी हूं, मैं दरगुजर करने वाला हूं, मैं बर्दाश्त करने वाला हूं। लफ्ज आए फॉरबेरिंग, मैं बर्दाश्त भी कर लेता हूं, मैं गलतियों से सरफे नजर भी कर देता हूं, मैं उधर भी देख लेता हूं। शर्त क्या है? शर्त सिर्फ अंदर की सफाई है और पक्की सफाई है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, आई एम टेकिंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन टू सूरा अल माइदा वर्स नंबर 89। वर्स नंबर 89 सूरा अल माइदा। मजमून को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह विल नॉट पनिश यू फॉर व्हाट इज अनइंटेंशनल इन योर ओथ्स। ये अभी मैंने आपके सामने रखा, ये दोबारा दोहराया गया कि वो जो इरादे के बगैर कहीं हल्फ दे बैठते हैं, अनइंटेंशनल, उनका इरादा ये नहीं था कि वो हल्फ जरूर उठाएंगे, हल्फ उठा लिया गया। अल्लाह विल नॉट पनिश देम। खुदा ताला उनको सजा में मुब्तला नहीं करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होगी। मैंने यहां एक पहले लेक्चर में इसी जो अब चल रहा है बताना भूल गए कि जो चल रहा है हमारा लेक्चर, ये आज 5वां है डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉज के सिलसिले का, ये 5वां लेक्चर है।
ابھی ہم صرف ایک مضمون پہ یہ 5ویں دفعہ ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز. اس کے اندر ایک جگہ میں نے آپ کو بتایا، جب میں قتل کی قسمیں بتا رہا تھا تو وہاں میں نے قتل خطا کا اور قتل بسبب کا، بغیر ارادے کے قتل کا ذکر کیا، اور میں نے کہا کہ ان کی سزائیں مختلف ہیں. اب ایک اور جگہ سے اس انالوجی کو سپورٹ مل رہی ہے، سورہ المائدہ ورس نمبر 89، کہ اللہ رب العزت کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہے. جو بغیر ارادے کے غلطی کر بیٹھیں گے ان کے لیے وہ معیار نہیں ہے جو ارادے کے ساتھ غلطی کریں گے. کسی کا روزہ نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے رہنا اور بات ہے، لیکن اگر کوئی کپ پکڑ کے دالان میں چلا جائے، کوئی ٹیرس کے اوپر جا کے کپ پکڑ کے کھڑا ہو جائے، کوئی گاڑی میں کچھ کھانے یا پینے کی کوشش کرے، یہ بالکل دوسری بات ہے. وہاں روزہ کس طرح سے کیا، اس کا اور اس کے مالک کا معاملہ ہے. یہاں it is an attitude towards the people, it is an exposure towards the people. اس لیے اس کی سزا اور اس کا معاملہ بالکل پہلے معاملے سے مختلف رکھا گیا. But he will not punish you for the but he will punish you for deliberate oaths. لیکن جو ارادے کے ساتھ حلف اٹھاتے ہیں اور حلف اٹھا کے پھر اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ حلف کو آسان بات نہ سمجھا جائے. یہ حلف 4-5 قسم کے ہیں. ایک حلف وہ ہے جو ملک کی حفاظت کا حلف اٹھاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کہتا ہوں کہ میں سرزمین کی حفاظت کروں گا، اس کی ڈیوٹی وہی ہے. دوسرا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں میں انصاف کروں گا، اس کی ڈیوٹی وہی ہے، بات ختم ہو گئی. ایک تیسرا ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں سچ بولوں گا، اس کی ڈیوٹی وہی ہے، پھر سچ بولے. آبلیگیشن آف ٹیسٹیمنی پہ پچھلی دفعہ بات ہو جاتی ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا اس کو دوبارہ. لیکن جب کسی نے حلف لے لیا تو اس نے اللہ کو ضمانت کے طور پہ درمیان میں مینشن کرنے کے بعد کہا کہ میں اب اس پہ کھڑا ہوں، اس کو کھڑا رہنا چاہیے. حلف لینے سے پہلے سوچنا چاہیے، حلف لینے کے بعد نہیں سوچا جا سکتا. حلف لینے کے بعد اس کی پابندی لازمی ہے. یہ حدود اللہ ہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا. حلف کو مذاق نہ بنایا جائے، خواہ وہ کسی ادارے کے شخص کا ہو یا کسی عام آدمی کا حلف کسی عدالت کے اندر ہو. ہماری گفتگو کے درمیان حلف ہو، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے معمولات کے اندر یا ہمارے کسی سسٹم کے اندر کوئی حلف ہو، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بڑی آسان بات نہیں ہے کہ کوئی حلف اٹھائے گا اس پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. پکڑ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. For its expiation feed 10 to a person on a scale of average of that with which you feed your own families or clothe them. اگر کوئی قسم سے